हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग समस्त को ठंडा ये वर्षा न छाड़ा जाए ठंडा भी छाड़ोनी गुडर बेस खाली देखो सिंदूर लगे देखो सिंदूर लगे बेकर लगे से बेकर लगे छाती सब लगे देखा 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 छुआ है यही मुझे जगिबी से जीव पार्लर पूरा पागल दी दिन है पार्लर ऑफ थी आज फाइनाली खोली सका पुणी पूर्व जमी सब कम रुए सब कम सारिकी खाइबू पापा पापा आसले जीवु खाଇବା चकड़ी पिठा क्षीर मटर आलू तरकारी ता सहित भजा गोटे बन दीजिए एत कम समय भर तो एत सारा आइटम कर गोटे दुटा भर कम कर साइकेल धरी केमती नष्ट कर बेपार सब सका उठला ब्रश कला ड्राई फ्रूट्स टे खाई क्षीर टे पी दे नाट चल गाधे आसिक फ्रेश फ्रेश हेली सजबाज हेली सी तार सजबाज हो सिंदूर लगुच सी सिंदूर लगुच जापार बुझी पारनी कि एमती सब हरकत कर चलन खाईदे टे खाईदे ड्रेस पटा चेंज कर पार्लर हेलो नमस्कार मटर आलू तरकारी भजा लंच बॉक्स सब धोई दे रखी गुटर खाଇବା जीव खरा बेल खाଇବା जीव आज हम खाईदे तापर बाहर की जीव चकड़ी पिठा क्षीर मटर आलू तरकारी खाई देगी कथा गुडर लंच बॉक्स ऑलमोस्ट रेडी फाइनाली बाहर आसिलु पार्लर जावाई आइयाडा जाकि पहुँची देखिए कौन सब कम हो हाय एवरीवन गुड इवनिंग समस्त को पार्लर आसला बेल को आसिक 3टा ता पापा खाई गले से तो खाई आसला गुडू खाई आसला आम खाई पी माँ झी टे रेस्ट कलु तापर उठिकी संध्या बंध्या दे आसले गुडू बर्तमान पढ़ टे तापर जमती खाया पत्र बनईकी खाई पी शोबू यही तो नीतिदिनिया कम कथा घर कम पर एको संभाली पुणी पार्लर नहीं जाकि कम धंदा करी पुणी आसिकी पुणी एमती कष्टकर हो कष्ट सेमती जहाँ भी हो बेसी
କିଏ ଲାଗୁଛି ୟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲେ ଇଏ ସେଠି ଯେଉଁ ଜଗଲା ହେଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଦିଦିଙ୍କି ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ସେମାନେ ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କହିଲି ଯାହା କହୁଛ ପଛେ ମୁଁ ସବୁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। କାରଣ ଛୁଆକୁ କାହା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି, କ'ଣ କରିବି, କେହି ତ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଲେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବି। କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 2ଟା ପାର୍ଲର ବୁଝିଲି, ସେମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅରାଜି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଯେହେତୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ପାର୍ଲର କରିବା ପାଇଁ, ଏକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ୟା ଦେଇ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ସେଠି, କାରଣ ୟା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଝିଅ, ସେଥିପାଇଁ ସେକୁ ଯାହା ବି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ତ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ନ କହିଲେ କ'ଣ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଚଗଲା ହେଉଛି ସେ, ସେଠି ଏଠି ହାତ ମାର, ସେଠି ହାତ ମାର, ସେଠି ହାତ ମାର, ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି ଧରି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମରେ ଯେ ଫେସିଆଲ୍ ହେବା ପାଇଁ କି ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ କି ଥ୍ରେଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବସିଥିବ ତାକୁ କହିଦେଇଥିବେ ସେ ଦିଦି କି ହେଉଛି ତୁ ବସିଥା, ଆଉ ଯିଏ ଆସିବ ମୋତେ ଡାକିବୁ, ଯାଇକି ଡାକିବ ଆଣ୍ଟି ଝିଅମାନେ ସବୁ ଆସିଲେଣି ଏମିତି ଡାକିବ। ଯାହା ବି ହଉ ଏକ ପ୍ରକାର ୟା ପାଇଁ ବି ସେ ଟିକେ ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି କଥା। ଆଉ କ'ଣ, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳୁ ଗୋଟେ କୁରକୁରେ ଖାଉଛି ତାର ସରି ନେଇଯାଏ। ଆଉ ପୁଣି ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।